नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देखन गाँ गाँ रे माने गली गली रे शहर शहर रे चलीचे जेनता कि गोटे केन गाँव गोटे अनुष्ठान हवा नाट चलवा आई नाट के चले करी आमे अनेक गाँ के बुलमु अनेक नाम अर्जन करमु बोलिक जेनता कि जार भी प्रयास चली से भली आज आमे पलि आसीचु जमती कि खड़ेर ब्लॉक नआपड़ा डिस्ट्रिक्ट के आउ सेने जेने मुझे दर्शक बंधु मान के देखाबी तो क्षेत्रीय समाज भवन बोलिक आउ से जगार नाटर कलाकार मान अच्छा इ नाट के केन गाँव नाट तो केन ने इ नाटा ओपनिंग करबे आउ इनर मैनेजर केन आज्ञा अच्छन जेनटा कि नाट्य परिचालना करबे से विषय किसी जानमा आउ आमे जेन कि क्षेत्रीय समाज भवन के आमे पसमा इटा वर्तमान खड़ियार ब्लॉक नआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आउ जा हो एमती गोटे शुभ मुहूर्त है आज गोटे खुशीर दिन है बहुत सुंदर लगुच देखा करी इनके अनेक गुड़ा कलाकार मैंने भितर रहीछन तो केन गाँ नाटर इने बैठक होचे आउ नाटर ना काଣା आउ गुरु ना काଣା आउ किन किन एक्टर माने अच्छन से विषय किसी आमे जानमा दर्शक बंधु तेज आमके पसबार पड़वा क्षेत्रीय समाज भवन के तो आसन दर्शक बंधु तमें भीतर पसमा जेन क्षेत्रीय समाज भवन भीतर के केन केन आज्ञा मन अच्छन तो हाँ दादा नमस्कार दा हाँ आमर जेन कि स्टार कलाकार दा भी अच्छन बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगला दा आपन परिचय टिक दियन मुई हेली उदयन मोहन आमर गाँ आउ मोर मेन गाँ है कुरेसर तो उदयन मोहन पाखे आमर गाँ अच्छे तो आम डिस्ट्रिक्ट है नआपड़ा तो मुई आज आसी खरियार दमाप लगे आउ इनर जेन आमर नाट पार्टी वाले आमके डाकी नाट मैनेजर दादा तो इन नुआ नाट ओपनिंग हवा तो सेटा तो केबे हवा नहीं जानबार आज तांगर बैठक प्रोग्राम अच्छे तो नाटर जिते भी एक्टर मैंने सब आसीचन तो आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल दादा के मोर अशेष अशेष धन्यवाद से मैंने जिन कि मुई आगरू जानी थी मैंने तांकर पाखे सामने कथा नहीं थी तो आज मत बहुत भल लगला तो दादा काଣା कहबे टिके सुनमा हाँ दादा तो बहुत खुशी लगला दादा मते भी आपणकर जेन आर मोर जदि गोटे जेन जे हेले भी टिके मिसी गलु जा हो अच्छा दादा आपन जेन माने यूट्यूब चैनल भी तो आपन भी खोली हाँ, हाँ। आपन चैनल ना टिके हमर दर्शक मन को मोर चैनल ना है स्टार कलाकार आउ एंता छोटिया मोटिया चैनल है एंता चली तो भगवान कृपारे आउ दर्शक मानकर कृपारे चली तो दर्शक माने जेनटा करबे आमे सेटा है आ दर्शक माने जेनटा नहीं चाहे आमे किछि करि नहीं पारू तो से मने काम के एते दूर नहीं छन तो तांकर लागी तो मुई पूरा पातल तांकर कोटि कोटि जोहार करबी ठीक है दादा दादा बहुत सुंदर कथा दादा जेहेतु दर्शक ही आमर भगवान है तो गोटे कथार अच्छे जा हो बहुत दिन से दादा सियाड़ू आसन जेनटा कि उद्यान बन रु मुई आसे कलाहांडी माने नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट जेन कि खड़ेर इने आगा से दादा भी आज भिडियो करबे आ मुई भी करबी दुई भाई जेनटा कि मिसिचु आम तो भाईचारा संपर्क रही एमती यूट्यूब आड़े भी भाई है आ माने ये आड़े भी भाई है तो जा हो भाई बहुत धन्यवाद दादा तो आम भीतर के जिमा दर्शक बंधु आ केन आज्ञा मन अच्छा टे भेटमा तांकर परिचय टे जानमा
দর্শক বন্ধু আমি যেনকি ক্ষেত্রীয় সমাজ ভবন ভিতরকে আমি পশি আসছু তো আমার পাখে আজ্ঞা দুই জন আজ্ঞা অছন তো আজ্ঞা মনকে বুঝমা এটা কেনর নাটে নাটর না কাଣା আউ এনে কেনতা মাধ্যমে বৈঠক হয়েছে তো সেই বিষয়ে কিছু জানমা তো নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার আଜ୍ଞା আমার মা ঠাকুরাণী ইউট্ୟୁব চ্যানেলকে আপনার স্বাগত ହଁ ସାର୍ আপনার পরিচয় ঠিক দেন আজ্ঞা ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ବାରିକ ଦମାପଲା ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଛୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକିଛୁଁ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ সমস্ত কলাকার মানে উপস্থিত আছেন আজ্ঞা। কেন কেন জায়গার এটা কলাকার মানে আসছেন আজ্ঞা କଳାକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭିତରି ଡୋରାରେ ହେଇଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ହେଇଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅଛି আর বৈঠক বসছেন এই গুরুঙ্কর নাটে কহবে আজ্ঞা ଖୁସିରାମପୁର ଆଜ୍ଞା হই আজ্ঞাঙ্কর কথা বি তো আমার চ্যানেলরে বি দর্শক বন্ধু মানে জানিছন আর সে আজ্ঞাকে বি আমার কলাহান্ডি নয়াপড়া ছত্তিশগড় যেনকি অনেক জায়গায় জানিছন আজ্ঞা তাঙ্কর বহির না টিকে কহন আজ্ঞা କଲିଯୁଗର ନୂଆ ରାଜନୀତି ବା ଶାଗୁଣା ଖୋଜୁଛି ବାସର ରାତି କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା এই নাটকটা চলাই বলি করে আপন ଆଜ୍ଞା 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 তো আপনার অ্যাক্টর মানে এনে বর্তমান অছেন আজ্ঞা আমাকে টিকে সাক্ষাৎ করবা লাগি আপন যদি সুযোগ দেবে বলে সেমানকে আমি সাক্ষাৎ করমু আজ্ঞা ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଲୁ ଆପଣ ଯେନ୍ କଳାକାର ମାନକେ ଯେନ୍କି ଆପଣ ପରିଚୟ କରନ୍ ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ আমার অনুরোধ রক্ষি স্যার আপনার চ্যানেল আসিবার আপনাকে বি ধন্যবাদ দেছে আজ্ঞা তো দর্শক বন্ধু ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କିଛି ଭେଟମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ আমার দর্শক বন্ধু মানকে আপনাকে তো চিনিছন আজ্ঞা চিহ্না চেহারা একা কিছু নি হেলবে আমার চ্যানেল বি আপনার অনেক থর আসছেন গোটে দুই থর তো আপনার পরিচয় টিকে দিন মোর নাଁ ହେଲା ଅଗସ୍ତି ତାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଝିତ୍ରିଡୋଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଭୋଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିଆର ଥାନା ନୂଆପଡ଼ା তো বহুত সুন্দর আজ্ঞা বহুত খুশি করে আমার দর্শক বন্ধু মানে পরিচয় দেলে তো আজি ইনেকে যেন আপন আসবার কারণ কাଣା আজ্ঞা আপন তো ঝিত্রি ঢোড়া নাটকরে মানে খলনায়ক ভূমিকার অভিনয় করলে আর রাজা ভূমিকার বি অভিনয় করলে তো আজি যেন আপন এই বৈঠককে আসিছন তো কেন কারণ লাগি আমার দর্শক বন্ধু মানকে টিকে কহিদেন আমার দর্শক বন্ধু মানে টিকে কিছু জানো ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାମା ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଦମାପଲାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଶିଖିଥିଲୁ ତ ସେନ ରୁଲର ମାନେ କିଛିଟା ଅଭାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଖାତା ଯେନ୍ଟା ଝିତ୍ରିଡୋଡ଼ା ମୋର ଗାଁରେ ଏକା କରୁଥିଲି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଖୁସିରାମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଖାତାକେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଆସିଛେ କଳି ଯୁଗର ନୂଆ ରାଜନୀତି ବା ଶାଗୁଣା ଖୋଜୁଛି ବାସର ରାତି ଆଉ ହେନେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଶାଗୁଣା ରୁଲ୍ କରୁଛେ ତ ଇନେ ସେ କାହାଣୀକେ ଚଲାମୁ ବୋଲି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିছে ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা আজ্ঞা ହଁ তো আপনার সেনে ইনে বি বর্তমান সাগুনা রোল অভিনয় করবে ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁଣା ରୁଲ୍ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ତକ କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ଥିବି ମୁଇଁ ନେଇ ଛାଡ଼େ ବୋଲି ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ ଆଉ ଶାଗୁଣା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଛି ଆପଣ ତ ମାନେ ଶାଗୁଣା ରୋଲ ତ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକର ଅଭିନୟ ଆପଣ ବି ଯେନ୍ତାକି ଖଳନାୟକ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ ଆଉ ଗେଟଅପ୍ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମ୍ ଅଛେ ଇନେ ଯେନ୍ ଗେଟଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ ସେ ଗେଟଅପ୍ରେ ନିକଲି ଦେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶାଗୁଣା ରୋଲରେ ଫିଟ୍ ହେ ଆପଣ ତ ସେନ ଡାଇଲଗ୍ ପଦେ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अरे टारेटा टारेटा टाटा फुंकी देवी मो गुरु देइतिबा मूल्य मंत्रटा जय मां भद्रकाली এটা সেনর মোর মেন ডায়লগ আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁ ବି ଯେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ବି ଏ ଡାଇଲଗ୍କେ ଯେନ୍ ଫେମସ୍ କରିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଶୁଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ତ ଗୀତ ପଦେ ଅଛେ ଭଲ ଗୀତ ଏ ଶାଗୁଣାର ଗୀତ ତ ସେ ଗୀତ ମାନେ ବି ବହୁତ ମନ ଛୁଆଁ ହେସି ଯେନ୍ତାକି ଦର୍ଶକକେ ବି ଆକୃଷ୍ଟ କରସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଏକା ଗାଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମିଲନ ସିନ୍ ପାଖେ ହିରୋଇନ୍କେ ଯେତେବେଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଟାଇମ୍ ତି ଗାଇସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ଗାଇବି हे सुण मीन नयनालो ए राजकन्या अरे जुवती सुडुछ ना हे सुण मीन नयनालो ए राजकन्या आसरे जुवती न बोला तो मती आसरे जुवती न बोला तो मती हस करी बाबा सोर राती हेलो हस करी बाबा सोर राती 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 लो
জয় মা ভদ্রকালী। এ শুণ নব যুবতী লো এ চন্দ্রকান্তি, এ শুণ নব যুবতী লো এ চন্দ্রকান্তি। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେହେତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆପଣ କିଛି ଗୀତ ବି ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ବି ନାଟର ଓପନିଂ ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଝିତ୍ରୀ ଢୋଡ଼ାର ନାଟକର ବହି ହେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବି ହେ, ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ବି ହେ। ତ ସେଟା ଆଉ ମାନେ କେନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚଲାବେ କି ଦମାପଲାରେ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍। ଆଜ୍ଞା, ସେମ୍ ଗୀତ ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ସେମ୍ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାକି କଳାକାର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆଟା ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଝିତ୍ରୀ ଡୋଡ଼ାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଯେତେ ପ୍ୟାର ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ଏଇଥର ଆମକୁ ଦମାପଲା ଚିନ୍ଦାଗୁଡ଼ାରେ ବି ହେତେ ପ୍ୟାର ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେ, শুভর মুহূর্ত হେ। যেহেতু আজ্ঞা মানে কৌছন যে ঝিত্রি ঢোড়া নাটক এটা হয়েছিলা তাঙ্কর গাঁরে গত বর্ষ ওপনিং হয়েছিলা। এই বর্ষ দমাপলা চিদাগুড়ারে তাঙ্কর নাটটা ওপনিং হওয়া বলছন। তো অ্যাক্টর মানে এনে কিছু অলগ অ্যাক্টর অছন। আও মানে এই নাটটাকে বহুত দমদার হিপাস কর্ম বলিকরি মানে ইচ্ছা প্রকাশ অছে তাঙ্কর দমাপলা যেনকি নাট্য পরিচালনা আজ্ঞাঙ্কর ଆଉ আমার তাଣ୍ଡି আজ্ঞাঙ্কর বি সেনে বহুত মানে ভূমিকা অছে। তো সেভাবে আগকে বড়াবে, তো এই নাটকে ভাল পাইবা দেবে। আও দর্শক বন্ধু মানে যেনতা ঝিত্রি ঢোড়া নাটকে গোটে গুণা ভাল পাইবাকে দিলে, এনে 5 গুণা ভাল পাইবাকে দেবে। আর নাটটা বহুত সুন্দর লাগবা, স্টোরি বি ভাল অছে, আপন মানে বি দেখিছন পুরনা বহি একা। আমার যেনকি দমাপলা নাটকর ଆଉ 2 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ମାନେ ଅଭିନୟ କରବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍। ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଆଉ ଏ ନାଟ କରବାରେ କେତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଅଛେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛେ, କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଇନ ବୈଠକ କାଜି ଆସିଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। मोर ना हूँ चंद्रध्वज भोई, मोर गाँ झित्री ढोड़ा, पोस्ट भोजपुर, जिला नुआपड़ा, थाना खड़ियार। आज्ञा ଆପଣ ଏଇ ନାଟକରେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ? आज्ञा ये नाटक रे कलिजुगर नुआ राजनीति बा सागुणा खोजुची बासरथ राति, ये नाटक रे मुई मंत्री रोल अभिनय करसी। आज्ञा ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ବି କରୁଥିଲେ ବି କରିବେ। हाँ झित्री ढोड़ा ने भी करी आज्ञा, अरे वे दमापला ने जेहेतु कर्म एन भी मंत्री रोल करबी। आज्ञा ତ ଏବେ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ନୂଆ ବୈଠକ ବସିଛନ୍, ତ ଏନେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ତମକୁ ଆଗ୍ରହ କେତେ ଅଛେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି? मगे बहुत आनंद अच्छे आज्ञा, जेहेतु आमर झित्री ढोड़ार खाता के नहीं कर दमापला मैनेजर गुटे से मैंने गुटे मुई खाता चलाबी बोले, और मगे बहुत आनंद लगुचे। आज्ञा बहुत खुशी लागला आज्ञा, बहुत धन्यवाद। नाटके माने आग केमती भाइराल करते चलीथिबे। ଆଉ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ବି କିଛି ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାଟ କରିଛନ୍, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନା କମେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇ ବର୍ଷ ତାର ଆଉ 2 ଗୁଣା ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା विश्वास अच्छे ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଅଭିନୟ କରବେ, ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ବୁଝମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा, ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। स्वागत आज्ञा। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। हाँ आज्ञा, बिल्कुल सियोर देवे आज्ञा मोर परिचय। मुझे आज्ञा मोर गाँ है कोटरी भल आज्ञा, झगरे झगरे मोर जीवी आज्ञा, ब्लॉक है कमना आज्ञा, डिस्ट्रिक्ट मोर नुआपड़ा। आउ मुई आगुरी थी आज्ञा मोर गाँव थी आज्ञा मुई, जेहेतु जंगल चुला बादल तले बा विधवा सदवा नाड़ी हेन मुई हिरो अभिनय करी आज्ञा कोटरी भल गाँव में। आउ नेक्स्ट करूँ मुई बड़दोहर रे बापा भिकारी पो नाउरी हेन भी हिरो अभिनय करी आज्ञा। आउ 2023 भी करूँ आज्ञा मुई हीरापुर गोटे हिरो अभिनय करी आज्ञा। आउ 2024 कली आज्ञा मुई झित्री ढोड़ा रे हेन भी गोटे सेकेंड हिरो अभिनय करी आज्ञा। ए वर्तमान मते स्वागत समय जोड़छन आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद से आज्ञा मते एतके स्नेह देउथिबारु मोर तरफ से अशेष धन्यवाद। आमर दमापला के आज्ञा से आज्ञा मोर नमस्कार आज्ञा, मते डाकुथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଇନେ ଆପଣ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ? हाँ आज्ञा ଆଜ୍ଞା ତ ଇନର ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେ- ଯେହେତୁ ତ ନାୟକ ଭୂମିକା ତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अरे बा कि सुंदर मोर ये कलिंग राज्य, हीरा नीला मोती बड़ा भरछु सुशोभित। अरे बा कि सुंदर मोर ये कली सुर आ ये झरणा कुल। अरे बा सतरे सतरे नाचुची मो हे मो मन
हाँ हाँ सत्य नाडुची मो एई मनटा हेले मु आ करबी कौन बा सतरे सतरे मु किछि कोन एठी भ्रमण करिक मु निश्चय चली जी मु बंधुक पाखकु तेबे जाए मु हाँ हाँ तेबे जाए मो बंधुक पाखकु हो आनंदे विभरा मदन सुंदर राजगुआसरु खुआई बहरा बयस 16-17 कीजे राज किशोरा बयस 16-17 कीजे राज किशोरा कि सुंदर तार बदन दिशई छन छन आम राज पोशाक दिशु अछि झकमक ए रूप ए मैतीरे प्रजापति मनुष्य कि सुंदर रक्षणी बाबा का चाहणी कि सुंदर रक्षणी बाबा का चाहणी बयस 16-17 कीजे राज किशोरा बयस 16-17 कीजे राज किशोरा। बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु आज जेन बैठक रे आज बसचन दमापला नाटक आउ खड़ेर जेन के क्षेत्रीय समाज भवन पाखे बैठक होइछे आउ इने जेन आपण आसले तो केते आग्रह सहित अच्छन नाट के जेन आके बढ़ामु बोली करे जेन बैठक बसते तो केते उत्साहित लागुचे केते खुशी लागुचे आपण से विषय कुछ कहन। आज्ञा बिल्कुल कभी आज्ञा एक्चुअली मुई 2024 रे आउ 25 रे भी करथिली आज्ञा हमरो जितिरोडार पार्टी रे बहुत खुश लगुचे बहुत गर्वित भी लगुचे आज्ञा आरो एक्चुअली आज्ञा मुझे जस्ट मैं वृंदावन रे थी आरो आमर जेन के अगस्त्य तांडी मोर गुरु अन आमर से भी मोर मंदिर मोर गुरु अन और श्री मोर खुशीराम भाई मोर से गुरु अन मते से खुशीराम आज्ञा मतलब फोन तो नहीं करी लेकिन अगस्त्य मते फोन करती आज्ञा कहीं रहा आज्ञा 14.5 किलोमीटर मुझे भागी दौड़ी आसी जाए से आज्ञा मोर नमो है मोर जोहार है जेहेतु मोर कला के छाड़ी नहीं पारे आज्ञा मुझे ड्राइविंग काम कर लेकिन ड्राइविंग काम छाड़ी कर आज्ञा अगस्त आज्ञा मतलब फोन कला जो आज्ञा भागी आसी आज्ञा से आज्ञा मोर अशेष धन्यवाद आज्ञा आउ जेहेतु मैं ये वर्ष 2025 रे दमापला 25-26 आज्ञा चलवा मोर इच्छा अच्छे आज्ञा और विशेष समस्त मोर स्नेहमता मोर थिले आज्ञा मुझे आगे बढ़मी आज्ञा सब आशीर्वाद थिले आज्ञा बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद। तो आपण जेते दूरे भी जेन के दौड़ी कर आसले आमर कहीं धर्मगढ़ पाखे अच्छे आमर जेन बृंदावाल आ सेनु आपण आसिक जेन बैठक रे जेन सामिल हेले से आपन अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार नमस्कार। दर्शक बंधु आउ जेन कि आज दमापला नाटक जेन बैठक रे जेन आज्ञा मैंने आसीचन कलाकार आज्ञा मैंने तो से कलाकार आज्ञा मान विषय जानमा आउ केन केन गाँव आज्ञा मैंने केन केन अभिनय करबे से विषय किसी जानमा तो प्रथम करी आमर जेन आज्ञा जन अच्छन तांके बुझमा माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के स्वागत आज्ञा। आज्ञा नमस्कार मोर ना हूँ दिनेश कुमार जानी मुई सेपुर आसीचे मुई माँ दमापाले नाट्य अनुष्ठान रे मुई हिरेन भूमिका रे अभिनय करुचे अभिनय करबे हाँ आज्ञा आज्ञा तो आगरू केन कर ना एटा प्रथम करी करबे नहीं आगु मुई एंती छोटिया मोटा पार्टी मनते करिछे हाय तो केते खुशी लागसी नाट करबा के बहुत खुशी लागसे या नाट करबा के आज्ञा आज्ञा तो इने माने केन हीरोइन करबे फास्ट गोटे हीरोइन ना हाय गोटे हीरोइन अछन ना फास्ट आज्ञा आज्ञा हाँ तो गीत द्विपद हमर दर्शक बंधु मान के सुने जन एते दूर आसीचन हाँ ठीक अच्छे आज्ञा ए मोर सखी बोला मकर बासी गले न ए मोर सखी बोला मकर बासी गले न ए धीरे धीरे लो मोती 17 छुई गला न ए धीरे धीरे लो मोती 17 छुई गला न ए मोर सखी बहुल मकर बासी गले न ए मोर सखी बहुल मकर बासी गले न धीरे धीरे काले काले धीरे धीरे काले काले धीरे धीरे काले काले ए मोर मन चहटी करी मन मरुड़ी गला न ए मोर सखी बहुल मकर बासी गले न
ଏଇନା ବହିର ନାଁଟି କହିବେ। ବହି ନା କଲିଯୁଗର ନୂଆ ରାଜନୀତି ବା ଶାଗୁଣା ଖୋଜୁଛି ବସରା ରାତି। ବାସର ରାତି। ହଁ এই বহিকে কেন আজ্ঞা লিখিছন আজ্ঞা? এটা খুশিরাম ভোই। আপন এই বহির নে কেন অভিনয় করবে নায়িকা তার না আছে? মমতা মঞ্জুরি। আজ্ঞা আজ্ঞা। হ্যাঁ তো বহুত খুশি লাগলা আজ্ঞা আপনার পরিচয় দেলে আমার মা ঠাকুরাণী ইউট্ୟୁব চ্যানেলে আপনার এতে দূর আসিছন যেনকি কলাকার লাগে কলা প্রেমী বলি করে আপনার যেন কলা প্রতি এতে আগ্রহ আছে এতে ইচ্ছা আছে বলি করে আজি এতে দূরকে আসলে আজ্ঞা যেহেতু চাষবাস দিন দেবি তো আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা। তো দর্শক বন্ধু আউ জনে আজ্ঞা অছন তো আমার এনে তো 3-4 জন আজ্ঞা অছন যেনকি বৈঠক বসিলে বৈঠকরে আমি আসিকি তাকে আমি পরিচয় করছু। তো প্রথম করে তো আমি ম্যানেজর আজ্ঞাকে যেনকি অনুমতি মাগলু সে আজ্ঞা বি আমার কলাকার মানকে পরিচয় করন আউ কেন কেন গাঁ সবু বিষয়ে জানবে আমার ভিডিও মাধ্যমে জানবে বলি করে যেন কহেলাকে আজি আসিকি আমি করছু। তো আউ জনে আজ্ঞা অছন সে আজ্ঞাঙ্কর ঠারু বুঝমা সে আজ্ঞা কেন অভিনয় করবে কেন গাঁরু আসিছন তো সে বিষয়ে কিছু জানমা। আমার আজ্ঞা নমস্কার নমস্কার আজ্ঞা। মি বরগড় নইসে আজ্ঞা। মোর না হচ্ছে বুলবুল। বুলবুল আপন কে অভিনয় করবে আজ্ঞা এনে? মুই দাসী। দাসী ভূমিকার অভিনয়। আজ্ঞা তো আগ্রহ কেন করছিলে না এটা করবে? এইটা ফার্স্ট করছেন। আজ্ঞা আজ্ঞা আজ্ঞা। আজ্ঞা। এতে মানে খুশি লাগুছে আপনার? বহুত খুশি লাগুছে প্রোগ্রাম করবার কি বহুত মন লাগছি আজ্ঞা আজ্ঞা আর বহুত খুশির কথা এটা মিনকে আসিছে দমাপলি মা নাটক অনুষ্ঠান মুই দাসী রোল করবার লাগে অভিনয় করেছি। আজ্ঞা আজ্ঞা আজ্ঞা। তো গীত গুতি পদে আমার দর্শক বন্ধু শুনে দেবে আজ্ঞা টিকে শর্ট বি শর্ট আকার এ আপা কহি যা তুই কহি যালো নেই ভুলা মন কে এ আপা কহি যা তুই কহি যালো নেই ভুলা মন কে। বহুত সুন্দর আজ্ঞা বহুত ধন্যবাদ। দেখুন দর্শক বন্ধু যেনকি প্রথম করে করবে এতে ইচ্ছা আছে তাঁর এতে আগ্রহ আছে আর গীত বি গোটে পথ শুনিদেলে কিন্তু লাজে খুঁজিবে নেহি তো বহুত খুশি লাগলা আজ্ঞা যেহেতু এতে দূর আসিছন আমার যেন দমাপলা নাট অনুষ্ঠান তো যেন কলাকার মনকর সহ আজি মিশি ভিড়িক যেন আজ বৈঠকরে বসিলে সেদিলে আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আউ জনে আজ্ঞা অছন সে আজ্ঞাকে টিকে ভেটমা। স্বাগত আজ্ঞা। নমস্কার মোর না উদ্ধব মাঝি আজ্ঞা মুই আছে সন্দীপ হালিনু মুই দাসু ভবনে কাছি। আজ্ঞা দাসী ভূমিকার অভিনয় করছ? হয় কেন করছিল না এটা পাঠ করছিল? মুই গুরলা নাট্রি করছিলি। কেমতি আজ্ঞা? গুরলা নাট্রি। বুর্লা নাট। হয় তো কেতে বর্ষ করে? ফার্স্ট বর্ষটা। আজ্ঞা আজ্ঞা। যদি আপনাকে যদি কিছু মনে আছে বলে টিকে 2 পদ শুনে দেন আমার দর্শক বন্ধুকে। ফুল তো ফুটিছে বলি রে সজনি বলি রে সজনি ভাল তো পাইছ कहल हरमनी यो पा सुरुछ ना তোর পছে পছে ধাই হেনি ন দিবানি কাই লাগিছ প্রীতির মইনি। बहुत सुंदर लगला आज्ञा बहुत खुशी। तो आज बैठक रे जेन बसी थिले आ बैठक रे जेन आलोचना हला तो केते खुशी लागुछ आपन? बहुत खुशी लाଗୁଛି। आज्ञा आज्ञा। तो नाट भी हेंता खुशी लागबा भलिया करबे आ गाँ गाँ रे जेन कि घरे घरे समस्तंकर नाट के जोगाबे आ बहुत माने खुशी मात्रा रे दर्शक बंधु मान लगे टिके अभिनय करबा के कोशिश करबे आज्ञा। तो दर्शक बंधु आउ जने आज्ञा अछन तो आज्ञा के भेटमा। नमस्कार दादा मोर ना है लुकेश पटेल मोर गाँ है गड़ियाजोर मुझे दास भूमिका अभिनय करबी। आपन ब्लॉग दूरे के हाय हाय तरीके तो नुआ करी करबे ना आगु किन्ना दासी भूमिका अभिनय करथिले? करथिली ना दादा करथिले किन्ने गोरला भल लागसी दादा। दासी भूमिका रे रहिबे ना बोलछो ना टिके आके टिके बढ़बी बोली करी आपनकर मन भितरे काना इच्छा प्रकाश होছে से विषय? नहीं दादा दासी का भूमिका रे भल लागছে दासी कर्म नामे। दासी रे तो कथा नहीं कहन ना खाली नाचबाटा ना नाचबाटा सारे तो गोटे कथा है आ गीत गुदी पदे हमर दर्शक बंधु मान के समलपुरी ढंगर टिके सुने दियो। गुरा गुरा तुमार गुरा चेहरा पुनि जान लेखे दिसु चपरा हाय ग ए मकरा आसबे गो भमारा हाय ग ए मकरा आसबे गो भमारा इ तुमार गुरा गाले चुमी देबे आबा दिसु छके सुंदर गुरा गुरा तुमार गुरा चेहरा पुनि जान लेखे दिसु चपरा हाय ल ए मकरा आसबे गो भमारा। बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगला आपनकर गीतटी एबे सुनले हमर दर्शक बंधु मान सुनले आ एते दूर आपन जेन आसीचन आ बैठक रे बसले आज आलोचना हला जेनटा कि एग्रीमेंट रो भी
ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରହିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ ଯେହେତୁ ରଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଲେ ବି ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନିଶେ ଗୋଟେ ଆମେ ରଜାର ପାସେନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୋଟ ବୋଲଛୁଁ ଇ କଳି ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀର ପାୱାର ବେଶୀ ଅଛେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ନେବା ଲାଗି କେତେ କାଣା ଚାଲିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପଦ ଶୁଣମା हाँ हेलो नमस्कार दर्शक बंधु को एबे आमे जेन दमापलारे नाट्य आमर गुरुजन मत लेखी कर देछन ए गाना तो नहीं कहबा लेकिन आज फास्ट करी में कहै छै हे राजेश्वर प्रकाश करुछि तुम छामुरी राज्य खबर प्रकाश करुछि तुम छामुरी राज्य खबर ठाबे ठाबे अर्ण छात्र खोली देइछ दुखी दरिद्र मानकु अर्ण परसुछ ठाबे ठाबे अर्ण छात्र खोली देइछ दुखी दरिद्र मानकु अर्ण परसुछ तुमे दयालु दयामय दया धार्मिक प्रकाश करुछि तुम छामुरे राज्य खबर प्रकाश करुछि तुम छामुरे राज्य खबर बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु गीत पदे भी आम दर्शक बंधु मान शुणे देले आओ ये गीत एबे वर्तमान ये नाटटा के नाट चलबा आज्ञा 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 ये नाटटा टिके आटे आके नेम बोल के आशा विश्वास आज्ञा, अछि विश्वास। आपण भी तो आगे करथिले जेन कि आज्ञा। हमर इने हाँ आज्ञा तो केते खुशी लागु छै बैठ मत बहुत खुशी लागु छै आज्ञा 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 होय। आओ जेन कि आज्ञा नुआ के रोजार हाँ हाँ तांको लागि भी बहुत खुशी लागु छै काहे कुरेश्वर काहे खड़ियार ब्लॉक काहे कुमना ब्लॉक आज्ञा आज्ञा सेति लागि मत जा बहुत हो खुशी दर्शक बंधु बहुत खुशीर कथा देखन तांकर परिचय तो दीचन माने राजा आज्ञा भी दिले मंत्री आज्ञा भी दिले किछि गीत भी सुनलु तो आपन के बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा एते दूर आइछन आ एते आग्रह सहित जेन आज बैठक रे शामिल हेले आज्ञा। सेति आपन के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल एतकी दिन आसुथिबे समस्ते भल पाउथिबा समस्ते लाइक करबे शेयर करबे आर नुआ नुआ वीडियो आसबा आपण मान वीडियो देखबे बहुत धन्यवाद आज्ञा दर्शक बंधु आउ 2 जण आज्ञा अछन कलाकार आज्ञा माने जेन कि कलिजुगर नुआ राजनीति बा सागुणा खोजुछि बासर राति ये बही के लिखिछन खुशीराम भोई आज्ञा तो से नाटर विषय किसी आज बैठक बसी आउ सेने कलाकार आज्ञा केते अछन तो कलाकार आज्ञा टे अदल बदल होइछन नाट तो पुराना नाट एका तो गत वर्ष भी बहुत जगह के जाइए रनिंग करिछन नाटटा तो एबे वर्तमान नुआ मॉडल रे आज बैठक बसले दमापला गाँव रे हवा से बहीटा तो सेने आम कलाकार आज्ञा अछन किसी तांकर ठारू परिचय जानमा और माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल स्वागत आज्ञा धन्यवाद आज्ञा आपनकर परिचय टिक दियन आज्ञा नमस्कार दर्शक बंधु मोर ना डिगलेश्वर बछा मोर गाँ पलसापड़ा ब्लॉक सिनापाली आज्ञा आज्ञा तो एते दूर आइछन आपण बैठक रे तो आज केन अभिनय करबे इने आज्ञा मुई नाट्रे फास्ट हिरो रे अभिनय करबी आज्ञा आज्ञा केबे करछन ना एटा फास्ट करबे नहीं आज्ञा करी आगे करी ना आज्ञा आज्ञा तो इने केते खुशी लागु छे बहुत खुशी लागुचे आज्ञा बैठक ने जेन बसी थिले आपण बहुत खुशी लागुचे आज्ञा आज्ञा तो आपनकर गीत गोटे पद सुनै देन आज्ञा हमर दर्शक बंधु मान के आसे वीर धीर सुधीर वीर मंद मंद वासे मलय समीर दिव्य सुंदर युवक वीर हो दिव्य सुंदर युवक वीर बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद ये प्रकार हिपासे जेन आके कला प्रति एते आग्रह अछ एते इच्छुक अछन सेदिले आपन के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा एते दूर आइछन सिनापाली ब्लॉक रु तो एबे जेन नुआ अनुष्ठान रे शामिल हेबे नुआ अनुष्ठान रे अभिनय करबे तो बहुत खुशी लागला दर्शक बंधु आउ जणे आज्ञा अछन तो से आज्ञा ठारू बुझमा से आज्ञा केन भूमिका रे अभिनय करसन तो तांकर कथा टिके नमस्कार आज्ञा नमस्कार और माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल स्वागत है स्वागत आज्ञा धन्यवाद परिचय टिके दियन आज्ञा मोर ना होचे आलोक कुमार बंछोर मोर ग्राम होचे बिरीपाली जिला बलांगीर ना बलांगे तो आज जेन बैठक रे हमर जेन दमापला नाटक अनुष्ठान रे आपण केन भूमिका रे अभिनय करवा लगे आइछन एने के बैठक के आज्ञा पहला जे नाट चलुला से हिरो भूमिका अभिनय करथिनी एबे हमर मैनेजर कहबारु मुई कॉमेडियन रे भूमिका करमी आज्ञा आज्ञा
তো হিরো ভূমিকা অভিনয় করছিলে আর এবে বর্তমান কমেডিয়ান ভূমিকা অভিনয় করবে আଜ୍ଞା তো কমেডিয়ান ভূমিকা তো কান্দা করে লোককে কান্দা করবে হসাবে না কন্দাবে ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ଯେନ୍ଟା କଳାକାରର ରହେସି ଗୁଟେ ହସେଇ ବି ପାର୍ସି ଗୁଟେ କନ୍ଦେଇ ବି ପାର୍ସି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ କଳାରେ ନେମୁ ଭାଗ ନେମୁ ସେଟା କନ୍ଦାବାକେ ପଡ଼ବା ଗୁଟେ ହସାବାକେ ପଡ଼ବା ଆମେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଯେହେତୁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଲୋକ ହସାବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହସାବାଟା ଟିକେ ଖାଲି ହସାବାର ଅଛି ହସାବାଟା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଲେଭେଲ୍ 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ହଉଛେଁ ସର୍ବନାଶ ମାନେ ଶାଗୁଣାର ଚେଲା ମାନେ ମୋ ଶାଗୁଣା ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଭେଲ୍ 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 ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲେଭେଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ତ ଆଗରୁ ବି ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ କନ୍ଦାବାଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ କହିବେ ଯେନ୍ କନ୍ଦାବାଟା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କର କମେଡ଼ିଆନ୍ ପାସ୍ କନ୍ଦାବାଟା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତାକି ଅଛେ ହିରୋଇନ୍ ପାଖରେ ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ହିରୋଇନ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାଗୁଣା ଯେନ୍ ଗୁରୁ ଧର୍ଷଣ ଯେଉଁ କରୁଥିସନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦାସୀକେ ଅତ୍ୟାଚାର କରବାଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତାକେ ତାକେ ଟିକେ ଇଏ କରବାଟା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ରହିସି ଯେନ୍ତାକି ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାକେ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଉ ଇ ନାଟକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ ବୋଲିକ ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଅଛେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପାଖେ ଯେନ୍କେ ଦମାପଲା ନାଟକର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ନାଟ କରିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କଳାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତେବେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର আমার মা ঠাকুরানী ইউটিউব চ্যানেলকে আপনাকে স্বাগত স্যার ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୋର ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସଗରିଆ স্যার ଗାଁ କୁରେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ତ ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ କୁମନା ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କୀର୍ତ୍ତନ ଏ ଜଗତରେ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏଇଟା ଦମାପଲା ନାଟରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ ଆଉ ଏ ନାଟରେ ମୋତେ ରାଜା ରୋଲ୍ କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ ଆଉ ତାଣ୍ଡେ ଆୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲି ଆଉ ଯାହା ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋର ଗୋଟେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାଇକରି ମୋର ଗୋଟେ ନା କେନ୍ତା ରୋଶନ କରିବି ହଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ତା ବି ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଦି ହେବା ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଦେବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଗକେ ଯେନ୍ତା ଏଇଟା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦମାପଲାରେ ରାଜା ଅଭିନୟ করবে ଆଜ୍ଞା ରାଜା ରୋଲ୍ରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଏଇଟା ଡାକିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ ରାଜା ରୋଲ୍ କରବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଏବେ କହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍କେ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ ମୋତେ ରାଜା ରୋଲ୍ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ତ କିଛି ଗୋଟେ ଝଲକ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ନିହାତି ଶୁଣବେ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମ କରି ନାଟ ଜଗତରେ ପାଦ ବଢ଼େଇଛନ୍ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୀତ ପଦେ ଟିକେ ଶୁଣେ ଦିଅନ୍ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଆମ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନୃପରଞ୍ଜନ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନୃପମଞ୍ଜନ ରାଜମାର୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜନ ରାଜମାର୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜନ ପ୍ରଜା ହିତରେ ଉଡ଼େ କିରତି ଧ୍ୱଜା ପ୍ରଜା ହିତରେ ଉଡ଼େ କିରତି ଧ୍ୱଜା ରାଜ୍ୟ ଆସନେ ବସି ପାଉଛି ପୂଜା ରାଜ୍ୟ ଆସନେ ବସି ପାଉଛି ପୂଜା ଧନ୍ୟ ମୋର ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜମାର୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜନ ପ୍ରଜା ହିତରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଏମିତି ଆପଣ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହନ୍ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ତ ଆପଣ କଳା ଦେଖିଛନ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ଦେଖେଇଛେ ବୁଲୁଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ବି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ ପାଶେ ବି କିଛି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ କଳାକାରକେ ଆମର ତରଫରୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାର କଳାକାର ଯେହେତୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ଗୁରୁ ଡାକିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେନ୍ ପହଲା ମିଟିଂଟା ଥିଲା ଆଜି ଯେନ୍ ପହଲା ବୈଠକରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେତେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର କଳାକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ବାହାରବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ବୈଠକରେ ବସିଥିଲେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ପରିଚୟ ଜାଣମା ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେନ୍ ଅଭିନୟ করবে না কেন কেন বিভাগে অছন তো অছন গোটে গোটে বিভাগ তো অছে গোটে নাট হেসি বেলে অনেক গুড়া লোক লাগছি তো সে বিষয়ে অনেক গুড়া বিভাগ অছে তো তাঙ্কর ঠারু কিছু জানমা দর্শক বন্ধু আউ অছন আজ্ঞা মনকর খালি পরিচয় নামা ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ ବାରିକ ଦମାପଲା ମୁଇଁ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସାଜସଜ୍ଜା ହଁ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି লাগলা আজ্ঞা যা হো দর্শক বন্ধু দেখুন আউ নাটর বি মঞ্চ সাজসজ্জার আজ্ঞা রহবে তো আউ জনে আজ্ঞা অছন তো সে আজ্ঞাঙ্কর ঠারু কিছু জানমা আজ্ঞা আপনার পরিচয় ঠিক দিন আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা মুই বলাঙ্গীর জেলারু আসিছে দাদার সঙ্গে ডাকলে যে নাট গুটে হওয়া আর এমতি মিটিং হওয়া মুই বি সাউন্ড বালা ডিজে বালা সঞ্জীব ডিজে বলি করে অছে দাদা ডাকলে আসিছিলি আর খুশি লাগলা আজ্ঞা যেহেতু আপনার গোটে অদর ডিস্ট্রিক্টরু আসছন ইনেকে আউ ইনে বৈঠকরে বসলে আউ কথাবার্তা যেন হলে এতে খুশিরে যেন কথা কহিলে আমার চ্যানেলের দুই পথ সেদিকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ্ঞা নমস্কার নমস্কার আজ্ঞা আপনার তো আর্গন বজাইছন তো এবার যেন আর্গন আসলা আউ আগে যেন 41 থিলা তো ইন যেন বজাবাটা কিনটা টিকে ভাল লাগছে বজাবা লাগি দেখুন মুই যেতেবেলে মুই পহলা করে মুই 10-12টা গানা জানিଥିଲି আরু আমার কেন্দু পার্টির সেনা গোটে ডর নাট করলে সেনা গোটে যে ঢোল বজাসন যে দুর্বল তাণ্ডি বলসন সে মানে আমার টেলর দোকান আছে কিনি দোকান কে কপড়া সিলি আনসন তারপরে মুই বজাউথে দেখলে আরু সে মানে মোকে পার্টনর বলসন পার্টনর কেসিও টিকে বজাব আমার ডর না বলিকর कहले যে মুই নেই বলিকর कहली যে ସେମାନେ জবরদস্ত রিকোয়েস্ট কলাকে ঠিক আছে বেনু সেটা প্রথম প্রোগ্রাম থে মুই হেতকি বেলে 10-12টা গানা সম্বলপুরি খালি জানিଥିଲି প্রথম প্রোগ্রাম আমার রজা ঘর দুয়ারে তাঙ্কর ডরটা হেলা সেনা কোনু মুই যেনটা জানিଥିଲି 10-12টা গানা সেটাকে বজুথে রিপিট হো সেমানে যেতেবেলে সম্বলপুরি হেলে সেটা ম্যাচ হউথে তারপরে হেন্তি করি আমি প্রোগ্রামটা সারিদেলু তারপরে সরলা পরে মতে সেমানে পয়সা দেলে 8 আনি টঙ্কি 2 টঙ্কি 5 টঙ্কি করি মতে 60 টাকা দেলে পহলা তারপরে মুই ধরলি আর খুশি রে ঘরকে আসিলি তারপরে এমতি করি কেসিও বজালে তাকর ডরে 4-5 বর্ষ তারপরে আমার যেন রোহিত নাগেশ বলসন গুরু তাঙ্কর নাট গোটে বড় মহেশ্বরে চলতে তারপরে সেনে গোটে প্রোগ্রাম ধরমসাগর শিব মন্দিরে চালুথে হঠাৎ সেদিন পহলা গলি মুই তারপরে ভাল বজালু বলি মতো সকাল পেলাকে কহলে তারপরে সেদিন হে নাটরে বজালি মুই নাটরে কমসে কম বি মুই 17 বর্ষ তক বজালি বড় মহেশ্বর নাটরে ভাঙ্গি ঘর ভাঙ্গলা পর কথারে সেনে লেডিজ অভিনেত্রী লা তারপরে সেনু মতে টাণলে আমার লেসন পালি বিষ্ণু ভক্ত চন্দ্রহাস্য সে নাটে বেশি ফেমস হেলা 4-5 বর্ষ বজালি তারপরে সেনা বিদ্যাগুরু থিলে বিদ্যাগুরু পুরাণ আজ্ঞা বৃন্দাবাহার বিদ্যাগুরু নমস্কার গুরুকে তারপরে সেমানে লখপতি জিমা কুলি গাঁরে গোটে পুরাণ লাগি কৌছন সেনা দিয়া হয়েছে ভাঙিগলা ভাঙিগলা মোর ସୁନାର ସଂସାର ବୋଲି ସେନେ ରହେନୁ ଆମେ ରେଲସେଲ୍ କନୁ ବର୍ଷେ ତ
तापर से नाट ओपन हला से नाट भी बेसी हाईलाइट हला तापर से नाट रे मुई कहली केसीओ भल नहीं लगवार बेली जे से अनुष्ठान रो हेतकी बेले सरपंच माने भी थिले सेन से अनुष्ठान रो सब मिसी करी ऑर्गान टे किणले तापरे ऑर्गान बजानु प्रोग्राम कनु भल लागला तापरे आमे छत्तीसगढ़ बरकानी के कनु सेने सकाल पहला के कहले जे इंस्ट्रूमेंट गुटे तो हमारे एरिया ने भी नहीं ना हो ऑर्गान इटा में पहला देखुछु बोलिकर कहले मत बेसी खुशी लागला तापरे हेतकी बेले जीवन माने बजुथान केसियो सेतकी टाइम रहे हमें तो हेतकी टाइम रो ऑर्गान वाला बनाए तापरे मुई 7,000 हेटा गला परे मुई सिटी के 2-3टा बजाली 8,000 इटा माने तापरे डायरेक्ट एंती आणली हमर अनकापुर नाट ने तापर कीबोर्ड ने बजाली जे बाखन लाख परे मुई एंता हेले भल जिनिस गुटे आनबी बेली आरो एक्सप्रेस 10 आनली आनला परे मुई सेनु ब्रेकअप ही गला परे से माने आके बढ़ले तापरे मुई से 10 के मुसापाली नाटरे नी करी कली वर्षे हाँ मुसापाली तापर एंती मझी मझी रे जैसे केन्दुबंद नाट रे भी तापर आमर गंडामेर पुटिया छुरा एंती विभिन्न जगह छत्तीसगढ़ कलाहांडी भितर भितर नाट मैंने बोली कर आसचे तापर एक्सपीएक्स 30 कीबोर्ड अच्छे रखीचे आर इने काम हाँ बहुत खुशी लगला आज्ञा जेहेतु आम नुआ कथा जानी पारनु आपन जेन कि 41 रु बजे करी एचपी 10 पर्यंत 21 41 रु 21 पहला आज्ञा तारपरे 41 तापरे 8,000 तापरे 6,300 7,300 आज्ञा तापरे रोनाल एक्सपीएक्स 10 तापरे 30 एक्सपीएक्स 30 आज्ञा बहुत खुशी लगला आज्ञा नुआ कथा शुण जानी पारनु शुणलु आपन ठारू तो बहुत खुशी कथा है तो अनेक जगह आपन माने नाट रे भी बजेछन आ छोट केशोर बड़ केशो पर्यंत 41 रु आज पदे एचपी 10 जेनटा ही गला से पर्यंत बजेछ तो बहुत धन्यवाद आम जेन माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपन जेन बहुमूल्य मतामत देले आ केशो माध्यम रे किछि कहले से आपन अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार नमस्कार।